नमस्कार दर्शक बंधु मु नरेंद्र स्वागत करुच्छे आ गोटे नुआ भिडियो रे तो आम सहित जड़े दीदी अच्छा समर सिंह जीपी कोमना ब्लॉक रे आसुची नवपड़ा डिस्ट्रिक्ट तो आम सहित कथा से पाखापाखि गोटे एकड़ पाखापाखि पियाज चाष कर तो मत भल लगे कि जहाँ प्रथम थरी से 2 वर्ष चाष कर वर्ष गोटे भल भेराइटी जोड़ा नासिक रु N53 रेड जोड़ा आम ये पाखे गोटे एनजीओ संस्था से भल रेट रे दीदी सहित आम कथा दीदी जुहार जोहार आपन नाटा परिचय दिंतु। हाँ मो ना नुपुर राणा समर सिंह जीपी आई वर्ष प्याज चाष कर 60-70 डिसमिल है सेटा मते लागी गोटे एकड़ हो पाखा हाँ गोटे एकड़ पाखापाखि केते पैकेट मंजी लागितला एने 8 पैकेट प्याज मजी आलनु आ सेटा के आमे चारा करलु चारा करी करी सेटा जेते बेले 1-1.5 मास हला तापरे आमे डुली के जुता भंगा करी करी सेटा आमे लगै छु एटा 20-25 दिन होछे एटा 25 दिन हला लगै छु चाराटा केन करथिले सेटा आमे बारी रे करथिलु निजर बारी हां हां तो एटा के आंट जमीटा एटा माने एटी धान चाष भी करथिले हां धान चाष करथिलु एबे एटा प्याज चाष करथिलु हां से नोडा के काटी देलु ताके जुती देलु तापरे एटा बने करी आमे प्याजटा लगालु तो ई जो प्याजटा ई जो गोटे एकड़ केते पैकेट 8 पैकेट मंजी लागि छै हां 8 पैकेट केते पैकेटटा केते टका नउचे 550 नेले 550 पाखापाखि 4500 टका लागि छै हां 5000 पाखापाखि खर्चा है छै तो इथरे आपण काना काना माने लगेला बेले काना काना दिथिले इति आमे गोबर खत दैछो आ डीएपी आ से पोटास सेति दैछो हां सेति दैछो आ ई जो चाराटा आपण माने काटी करी कहउतिले जो आनी कि लगे हां से प्याजटा घिची देलु तापरे ऊपर रे जेंटा बढ़ीथिला तारा सेटा काटी देलु आ चेर काटी देलु आ सेटा के लगैछो तो से जो ताको बिकिले केन मार्केट रे नेगरा निजे घरे खाइले नबड़ा मार्केट नहीं थिलु सर तो किछि मंजी पैसा बाहरला बिहन पैसा हां बाहरिला 2-4 हजार टंका बिक्री करलु तो ऑलरेडी आपण यारो पैसा पाई जाय छै माने मंजी जो जोटा माने किनी थिले जो 4000 4500 सेटा ऑलरेडी आपण पाई सारे एबे ई जोटा बाहरिबो सेटा हमर इनकम होबो आ जो सारो औषध एटा जे खर्चा हिची केते खर्चा हितो एथरे डीएपी पोटास आ एटा डीएपी पोटास तो हंता हां 4 टोटल केते लागि छै एथरे केते बस्ता दैछन डीएपी आ पोटास डीएपी लागि थिबो 1 पैकेट आ से पोटास 1 पैकेट आथिलो 50 केजी आ गोबर खत दैछन हां गोबर खत दैछन केते गोटे ट्रैक्टर ने हां गोटे ट्रैक्टर खेतेबा सर दुईटा जाको मिसी कर गोटे ट्रैक्टर हां दिया छै हां तो गोटे ट्रैक्टर गोबर खत डीएपी आ पोटास यूरिया नहीं दे परे दिया है यूरिया जेंटा कीटा जेन कर बोलछन झार छे से झार के हमें सफा कर लागि यादे मेडिसिन आनी छु बेले ई मेडिसिन मारी देमो तापरे सेटा के बेले घास से घास जेटा गुटे बाहरी छे बिल्कुल देखा जाउनी नै टिके अछि बेस तो बड़ हेले बढ़ी जीवन सर सेते लाइसे हां सेती मेडिसिन मारी देमो आ सेटा के फिर हमें लेबर लगे करी सेटा के कुड़ा देमो सेटा अच्छे ना कुड़ा देबार जिनिसटा सेटा हमें रखी छु सेटा के हमें लेबर लगे कर कुड़ा देमो आ तापरे फिर डीएपी आ एरिया आ इटा मारमु अंता करस डीएपी पोटास पुन थरे ता हां आ थरे देमु इटा कुड़ा दे करी तो इथरे एटा आगुर आपण चाष करथिले ना ए वर्ष प्रथम नै आगुर हमें चाष करथिनु ए दे प्याज चाष 30-40 वर्ष ही गलान आगुर बिहनटा केन केनुथिले बाजार रो आनथिलु अच्छा हमर ससुर माने जते बेले चाष करूथिले से माने किनी प्याज के लगौथिले प्याज के लगे करी से माने से बिहन बाहर करूथिले अच्छा हां से माने से बिहन के से माने चाष करूथिले बेले से माने कम करूथिले आगो हेतके सुविधा नै थी बेले से माने निजे हाथे पेंट टेनुथिले छोट कुआ करी करी आर से चाष करूथिले आर एबे तो हमें बाजार बिहन किनी आनी करी हमें निजे 4 केजी 5 केजी बिहन आनुछु आगो से माने केने पाए भी करूथिले निजे करूथिले एबे अधिक आपण माने हमें अधिक करूछु बिहनटा आपण मार्केट रो यार बिहनटा आपण निजे करि पारन नहीं ससुर मान करूथिले हां हमर ससुर मान सेटा करूथिले बिहन भी निजे करूथिले हां बिहन भी निजे करू नांती आमे नहीं करी मार्केट रो केनी आनु हां मार्केट रो डायरेक्ट किनी आछो तो यार एटा केते दिन हमें जो फील्ड बर्तन देखु जेटा केते दिन हे जिबा एटा हेबो 4 मास खंडे लागसी सर जे दिनु लगासु हमें से दिनु 4 मास लागसी पूरा बड़ हेबा लागे एबे एटा केते दिन रहबे हे छी एटा लगेबाटा 25 दिन खंडे हे जे हां तळीटा केते दिन लागि जाउची हबा लागि लगेबा पई रेडी हे जाउची तळी जेने करथिलो सेटा केते दिन लागि जाउची तळी हबा चारा लागे एक मास रु हां 10-15 दिन हंता अधिक ही जायसी सर
ହଁ, ମାସେ 10-15 ହଁ, ଦିନ ହେଇଯାଉଛି ଜମିଟା ଯଦି ଠିକ ନି ହେଇଥିବା ବେଲେ ତ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିଯିବା ନା আর জমিন যদি ঠিক ହେଇଯାଇଛି ବେଲେ ତ ଏକ ମାସରେ ଜଗାଲେ ଭଲ ଇଏ ମାସେ ହେଲା ନା ମାନେ ଆଉ 3 ମାସ ଲାଗିବ ହଁ ଆଉ 3 ମାସ ଲାଗିବ ତା ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଥର ସାର ଔଷଧ ଦଉଛନ୍ ସାର 2 ଥର ଦିଆ ହେବ ଆଉ 2 ଥର ହଁ ଦିଆହେବ এই যেন ଆମେ ঝাড়টা সাফা କରି দেমু তারপরে থরে দেই দেমু ଆଉ যেন পিয়াজ বসি আসবা টাইম কে ঠিক সেটা মারি দেমু ଏବେ ଡିଏ ପଟାସ ଟା ବୁଣି ଦେବେ ନା କେନ୍ତା ହଁ ବୁଣି ଦେବୁ ନା এটা ସବୁ ସ୍ପ୍ରେ ବାଲା ଆମର ସ୍ପ୍ରେ ବି କରସୁ ରୋଗ ଲାଗିଲେ ଯେନ୍ତା ରୋଗ ରୋଗ ଲାଗି ଯିବା ସେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରସୁ ନାଇଁ ଏଇ ସାର ଟା ବି ଆପଣ ଗୋଳେଇ କରି ପାଣିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରି ପାରିବେ ହେଲେ ଭଲ କାମ ଦବା ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ବୁଣିକି ହଁ ହେଲା ଯେମିତି ଆମର ସେମିତି ତ 20 20 20 ହେଲା ଏ ସବୁ କୁ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରି ପାରିବେ ସେମିତି ତ ନି କରବାର ସାର ସେମିତି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଏପି ପଟାସ ନ ବୁଣିକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଡିଏପି ପଟାସ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାଟା ଏନପିକେ ଆସୁଛି ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ ବାଲା ତ ଗୋଟେ ଏକରରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କେଜି ଲାଗିବା ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ 200-250 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତ ଆପଣ ତାକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ କରି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଠା ମିଶିବ ଅଠା ମିଶେଇ ଗଲେ ସେଟା ଭଲ କାମ ଦବା ହେଲା ଏଟା ଏଇ ବର୍ଷ ଥର କରନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛି ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 4 ମାସ ପରେ ଏଟା ବିକ୍ରି କେନ କରିବେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ ଏଟା ବିକ୍ରି ତ ହେନ୍ତା ବଜାର ନେଇ କରି କରସନ ସାର୍ ବଜାର ହଁ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଏକରରେ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବାହାରି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ତ ଏଟା କହୁଛୁ ଯେ ନିହେଲେ ବି 150 ଖଣ୍ଡେ ହେବାର କଥା ଭାବୁଛ 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହଁ 150 ପ୍ୟାକେଟ ବାହାରିବ ପକେଟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କେତେ କେଜି 50 କେଜି ରହୁছে ଗୋଟେ 50 କେଜି ରହୁছে 150 ପ୍ୟାକେଟ ମାନେ ପାଖାପାଖି 70 ରୁ 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହାଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟା କେତେ ଯାଉଛେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ତ ଗଲା ବର୍ଷ 1600 ଯାଉଥିଲା ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଯାଉଛେ ଯେ କେନ୍ତା ଜାଣି ହେବ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟା ମାନେ 16 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛୁ ହଁ ମାନେ ମିନିମମ୍ 1500 ହେଲେ ବି ପାଖାପାଖି 15-80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହଁ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହଁ ହେଇଯିବ କହୁଛୁ ସେମିତି ଭାବୁଛୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଡିଏପି ଫିଏପି ସାର ଆଉ ଲେବର ଯେନ ଘାସ ବାଛିବା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଆସିଯିବ ଖର୍ଚ୍ଚା ଲେବର ତ ଇହାଦେ ଆମେ କେତେ ହଁ ଲେବର 5000 ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ ଲେବର ଲାଗି ସାର ଔଷଧ 5000 ଖଣ୍ଡେ ହଁ ହେନ୍ତା ହେଇଥିବା ନା 10000 ଖର୍ଚ୍ଚ 10000 ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇছে ପାଣି କେତେ ଦିନ ଦଉଛନ ପାଣି এটা ସପ୍ତାହକେ ଥରେ ଦିଆ ହଉଛି ତାପରେ ଖରା ଟିକେ ବଢବା ଖରା ଟିକେ ବଢଲେ ଜମିନ ଟିକେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖବା ତାପରେ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବି ଲାଗିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ବସି ଆସିବା ଟାଇମ ଦେଇକିନି 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦିଆ ହେଇଛି ଦିନେ ଛଡା ଦିନେ ହଁ ସେତିବେଳେ ଟିକେ ଜହ ପେନ୍ ଖାଇସି ପାଣିର ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ନ ଗୋଟେ ଚହଲା ଅଛି ଚହଲାନି ନା ଆଜ୍ଞା କୁଆ ଅଛି ବଡ କୁଆ ଅଛି ହିନ ବଡ କୁଆ ଅଛି ସେନ ମଟର ଲଗେଇ କରି ଆମେ ଟୁଲୁ ପାଇପ ଲଗେଇଛୁ ଘରୁ ଲାଇନ ଘିଚି କରି ଆରେ ସେନ ଇନ ଦେଉଛୁ ପାଖାପାଖି ମୋ କହିବା କଥା ଗୋଟେ 20000 ପାଖାପାଖି ସବୁ କିନା ଖର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ତ କିଛି ନହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟରୁ 80 ରୁ 90000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଯଦି ରେଟ୍ ଠିକ ଠାକ ରହିଲା ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ହବ କିନ୍ତୁ ମିନିମମ ଯଦି ପିଆଜ କେଜି 15 ଟଙ୍କାରେ ବି ବିକ୍ରି ହେଲା ମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 1500 ଯଦି ହେଲା ବି କିଛି ନହେଲା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ 80 ରୁ 90000 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ଯାଇକିରି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ପିଆଜ ଚାଷ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଆମେ ନୂଆପଡାରେ ଏରିଆରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଚାଷ କରୁଥିବେ ପିଆଜ ଚାଷ ନେଲେ ବି ହଁ କରୁଥିବେ 30-40 ପରିବାର କରୁଥିବେ ତ ଆମେ ମାନେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ ପିଆଜ ଚାଷ 1 ଏକର କରିଛ ଆଉ 10000 ଖର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି 10-15 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି କିଛି ନହେଲେ 80-90 ହଜାର ଲାଭ ହଉଛି ତ ଦିଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ବହୁତ ଇନଫରମେସନ ଦେଲେ ଆମକୁ ତ ଚାଷୀ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶିଖିଥିବେ କିଛି ଭିଡିଓରୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ଯାହା ବି ନୂଆ ଭିଡିଓ ବନାଉଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଦିଦି ରହିଲୁ ଆଜି ପାଇଁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ